सुख खोजी सुख खोजी खोजी आज मु दुख पाई सुख नियंत्रको दुख भाई तो बस कहते ये कैसे अपेक्षा कर देखो तार पर्यटन भी देखा दर्शन नहीं मोबाइल भी एते बेले स्विच ऑफ केमिति मु एका एका घर को जिबे मो वंश भलो तम भाई ऐसे को अनंत टाइम बाकी अछि आसो मो बाइक रे नहीं तुमको छाड़ी दे आसीबी कोन ना मु तो मसतरे बाइक रे जिबी हां निजो कोन बोलबे छ सम्मान का अमेरिका ना गोविंद कौन बोली भाभी तो संगे जीवा तो दूर कथा तो छाई भी स्पर्श करबे मत घुना लगे अरे छाई की छुईले सिना घुना लागिबो जे को धियो छुईले तार गोटे अलगा प्रकार मजा ना सास के कोनु पाखरे फॉरेस्ट पार्क छोट छोट बुद्धा है आलो कहीं देखिबे नहीं लो आसोनु टिके रप्पा रप्पी हो आलो तू भी खुश और मु भी खुश तू एते किछि स्वप्न देखि नहीं छ माने मते देखि सरबा परे कोउडी कि नबु को बुदानु को नबु सब स्थान कर पात्र भी ठीक कर सरी आ सोन प्रथमे निज चरित्र को संशोधन आ ता न जदि मो भाई एते भी पहुंचबन तो अवस्था बची मोन शंकरा टिके नकट 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 बोल बातेरा तो भाई ऐसे को अनेक देरी अछि तू साली दादा है चुता एमिति साले पुरु रसगोल्ला तते तो ता चुपुड़ी किरी खाई दबा कोई खाऊ दिलो ए शंकरार गोटे बतुल जो कथा को कुए ताको डायरेक्ट सब फेस टू फेस आई
गोटे अलगा प्रकार मजा ना अरे बाइक आमे जाउथिबा 100 रे आगे गोटे हॉल्स पड़ी जीवो मु ब्रेक टा मारी मु जाई टांकी ऊपर आओ तू जाई ऊपर आओ सेटा गोटे मजा ना କେତେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ଏମିତି କାହାକୁ ନେଇଥିଲି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଏମିତି ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ବଢି ଯାଉଛି ଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର ଭଲେ କୋଉ ଚୁପଚାପ ତୋ ରାସ୍ତା ତୁଟି ଆଉ ତ ନହେଲେ अबे ता नहले कौन करी अबे भलरे आसीबो दादी आउ जदी भलरे न आसीबो मु जोर जबरदस्त करी तो टाकी ऊपर बसेई हेलो सुनो हेलो ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିଗଲୁ ସେ କହୁଛି ତୁ ସେ ହଲୁ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଡେଇବ କେମିତି ବାବୁ ମତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବାବୁ ତାହେଲେ ଇଏ ରାକେଶ କାଳିଆ ପୁଅ ମତେ ଏଠି ଆରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ତମ କିଛି ହବ ତମେ ତ ଭଲ ସତରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ନିରବ ଶାସନ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଗଲାଣି ସେଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଠିକଣା ଏଇ ବେଇମାନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ହେଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ ହେଲା ଏଇ ବେଇମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଥରେ ମନେ ପକାଅ ସେଦିନର ଜଟାୟୁର କଥା ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଆରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଅଛି ହେଲେ କିଛି କହିବେନି ସମାଜ ତମମାନଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ବଜାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା अरे सला है गोटे कोरोना चापुडा मारी सला 3 मास ऑक्सीजन लायु अरे तमरी मानक पाप बड़ा बढ़ी जिबारु भगवान सृष्टि कले कोरोना अरे तमे तो मरनी मरी गले निस पाप निष्काम कम्युनिस्ट माने तू सला मरी तू मरी अबे मरिबो सला महाबो बाघो संगे नादी जुमले तू आजी मरी अरे सला हरामजादा ये संकुला भूरे जवाब देवाको केही जन्म हेई नथिले तो सला प्रथम टाइम मो परे जवाब मरिबे संगे
sister. Sorry. ତମ ଆଟାଚ ଆରେ ଏ ଆଟାଚ ତ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା ଆଉ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଥିଲା ଭାବିଲି ତାକୁ କଲ୍ କରି ଜଣେଇଦେବି ହେଲେ ମୋ ଫୋନଟି ସୁଇଚ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୁମେ କିଏ ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତମ ଆଟାଚ ତ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ୟେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ମୋ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ସେ ଆଟାଚଟା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଆରେ ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ତମେ ଜାତି କୁଳ ଜଣା ନଥିବା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ରାୟ ଖାନଦାନକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ରଖିଥାଉ ଆଉ ଏ କେଇଟା ମୁଦ୍ରେ ତା ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା କହିଲି ନା ଚୁପ୍ ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲି ନା କୁହ ମୋ କଥା ତମେ ରାଜି କି ନା କୁହ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି କି ନା अरे तो ना कौन तो घर कोनी तू कौन कौन तो एड्रेस कौन कहो बे छोड़ा ମୋ ନାଁ ସୌମିତ୍ରୀ ପରିଜା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ପରିଜା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଘରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ଘରଟା ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରେଲୱେରେ ଜଏନ୍ ନ କରେ अच्छा ताले एमिति को ताले तमे को मो कथा तमे राजी होबो कि ना चुप रहो भाई ए डिसीजन दा वर्तमान समिति परिचय ऊपर जानी कौन करबा उचित कौन करबा अनुचित से निष्पत्तिटा के नीचे ने ए भलरे मो भौणी कथा राजी हेई जा ता न हले तू सोळाटा मरिबो ସେମିତି ଭୁଲ କରନି ସେମିତି ଭୁଲ କରନି କହୁଛି ताले तमे को मु जदी ए अवस्था रे जब वर्तमान पुलिस स्टेशन चली जाए ताले कौन करबा तू सब सब उधार रही छी तम भाई बहुजंकर आशा सब आशा रे रही तम भाई भाउज भोक उपास रे मरि जिवे ओ तम मने रखना उचित मु अविनाश राय चौधरी अछि अरे भगवान आए वंश जय होगा पहले यही तो केवल भाग्य हे भगवान ये की विषम परीक्षा अरे निज जीवन को बाजिरे लगे अन्यर जीवन बचाइबार माने कोन यही की सही तो कहूची तमे जो केवल मो पई तम जीवन को बाजिरे लगई सारिछ मु भी ठीक सही अवशिष्ट जीवन तमरी सेवारे लगई दो छाछड़ा तम भाग्य मो हाथ रे वो समिति कौन करिबो तमे तमे हम कथा राजी कि ना को हम कथा राजी ना को तमे कौन करिबो हम कथा राजी कि ना हम कथा राजी ना मो भाई को स्वप्न मो भाउज को भरोसा मु केबे दुली साथ करबा देबिनी अरे मु तम मन को कथा राजी गुड वेरी गुड अच्छा बन्या गाड़ी अपेक्षा करची वास ओ समिति आई लव यू समिति आई लव यू
केवल तुम्हारे पाई पिला दिना चामल चाहिए गले पिला को केयर ना पाई मुंह तक बुद्धि की और महा करते तमे से दायित्व ता ठीक से नहीं पालनी और कहलो सब दोष खाली मोर आ तमर किछि भी भूमिका नहीं मु त कहबी ए बाप जमिति पिला माने भी ठीक से और दूसरा
गोटे लोक मो चरित्र उपर सवार करवा किसी आवश्यक नहीं खाली भिड़ाईटा बोलिकी बाकी चुप करके मुझे रहूँ कौन है झांझ भाई सब दोष मो भौणी केटा वर्ष है मो भौणी तुम घर को आईला आगुरी से छुआ गुड़ा गड़ी तोड़ दरकार तुम्हें चुप कर तुम्हें जो बाहर लोक है लोक से कथबार्ता कर त्रिपुरा आकाश सूर्य को हाथ बढ़ाना परिणाम बहुत भयंकर हम कौन है मु बाहर लोक हाँ बाहर लोक तुम्हें परिणाम छड़ कर पकेब नहीं कौन टा परिणाम करके जदू ओल्टांग दब शुए धक्का मारी गलु बोल दे ए बिड़ाई भाई चुप तमरी प्रवचन रे अहंकार तो अमनुष्य हो गला बन्या तो श्रृंखला हो गला यदि भाई नहीं तुम्हें भाई बोल देखो एथि पाई दाई होछ तुमे तबे होछ हम पे ओटे अचोकिया बापा अरे अहंकार अरे कोणी कहूछ रे अरे श्याम बापा रे हम चलंती ठाकुर आ तू चुप कर बाथुरे बाहर मଣିଷ मुंडा खड़ा को तू किए रे से होची तो बड़ भाई तमे माने ताको भाई रूपे मानि नहीं पारो एबे मु ताको केबे भी भाई रूपे मानि नहीं पारिबिनी काहेकि ना ता परिचय होची जाति गोत्रहीन रास्ता कड़ू आसुथिबा केउ मानि रस्ती और कला के बाहर मଣିଷ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଦେଇଦେଲ हां हे हरि भाई जा करो भला करो रे सुजा नहीं बड़ी ना बड़ी हाथ दे देला संभाल किला संभाल जदि तमे आउ कि आम भाई भौणी भितर मुंड खेलवाक चेष्टा कर तम समस्त को हानिदेवे संभाल अरे विनय भाई ए खुंटुटा बले ठिया ले कोन हबो पिलाटा बडे कोन व्यापार करियो बली टका करियो 25 लाख मागिला सेटा का देलने निरियो पिलाटा किछि मुहारा तमरो जवाब देई पारु नै बिली तम मन इच्छा ताको मारु चौकारी करू चौक ये घर ताको चाकर सजाई सल्ले हेटी एनिकी संभाल एनिकी बेला सना बलिया तम मुंडुटा कटा हेटी छात ऊपर फुटबॉल बलिया झुलिबो भाई अरे काई की मत कहूछ पाटी टिके चुप कर आ जते शीघ्र बचोड़ी जाओ कौन जा खाली तोरे मुंह को टांगी ये सोना हराम जाने को किछि कहू नै ता नले मारी ता तोखिया फटेई जा वो घरे नहीं हमने ध्वंस कर डाले इटा मार ना बापा वो जन्म कला बापा की मु जानी ओ मां मुह मुके बेटे के एड़ी किटी के देली तमे आनी मते पाड़ी पोसी मणिष बन स्नेह प्रेम भल ममतार मूल मु केबे दौड़ी नथिली किंतु तमे दी जण मते स्नेह ममतार बंधन रे एमिति बांधी देलो जे से बंधन खोली मु बाहर को बाहरी पारो किंतु अरे किंतु कोनी कोन बोलो इच्छा न खाइली मो मनर कथा कहूची अंतर दाहर कथा कहूची मो पाई मो ठाकुर ठाकुराणी যন্ত্রণার যৌথরে আউটু পাউটু হউতা একথা মু সহি পারিবি বরং মু ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଏ ଆରେ ତମ ତୋର
ଯାଉଛୁ ଛାତି କଲିଜାଟା ଦେହରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିପାରେ। ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ କାହ୍ନୁ, ସାବତ ମହାବଲି କେବେ କୌଣସି ଦିନ ତତେ ସ୍ନେହ ମମତାର କଣ ମୁଁ ଉଣା କରିଛି? ଆରେ କାହିଁକି ରେ? କାହିଁକି ତ ଅଭିମାନ କରି ମୋ କଳଟାକୁ ଖାଲି କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛୁ? କାହିଁକି? ଆରେ କାହ୍ନା, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ଆରେ ଖାଇବୁ କଣ? ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ପଳେଇବି। ଏ ଫୁଟପାଥ ହଉଛି ମୋ ଘର। ହୋଟେଲରେ ବାବୁ ଭାଇ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଇଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନାଇଁ, ଏ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପିଇକି ଶୋଷ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ କାହ୍ନା ନାଇଁ। ଆଉ କୋଉ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଚାତଳରେ ମୁଁ ରାତି କଟେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପେଟଟାକୁ ବେଶୀ ଭୋକ ଭିକ ତ ମାଗି ପାରିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ସମ୍ମାନକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବାକୁ ଦେବିନି। ବରଂ 2 ଟଙ୍କାର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ନାଇଁ କାହ୍ନୁ, ନାଇଁ। ସେମିତି କଥା ତ କହି ମତେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଇନି। ଦେଖ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ଆରେ ଦୁନିଆ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି କହିବି। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପୁଅ, ଏ ଯଶବନ୍ତ ରାୟର ପୁଅ। ପର କିଏ ନିଜର କିଏ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। କାଉ ବସାରେ ବସିଥିବା କୋଇଲିଟା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେବେ କାଉର ହେଇପାରେ ନା ବାପା। ତମେ ମାନେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଦେବି, ମୋ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ବାବା, ସୁଖ ଟିକେ ଖୋଜୁ, ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଘୁଣ୍ଟା ବର ଗଛ ତଳେ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଭାବିଲି ଦଣ୍ଡେ ଛାଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ଶ୍ୱାସ କରିଦେବ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ବର ଗଛଟାର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର ଡାଳ ଗୁଡା ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡହ ଡହ ତାପରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସବୁ ସିଝିଗଲା। ମୁଁ ଦରସିଝା ମଣିଷଟେ ଗୋଟେ ଦରସିଝା ମଣିଷଟେ। ସୁଖ ଟିକେ ଖୋଜୁ ସୁଖ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ
ମୁଁ ଝାଞ୍ଜ ମହାନ୍ତି ଏମିତି କାଇଟାରେ ଝାଞ୍ଜଟା ବଜେଇଥିଲି ପରା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୋରି ଭଉଣୀ ପରା କିଛି ବୁଝୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି କେବଳ ତାରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ବୁଢ଼ା ଏମିତି ରସ ପିଆଇଛି ଏବେ ସେ ତ କ'ଣ ଓଲଟା ବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ ହେଇକିରି କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସକୁନି ମାସ ଏ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛ ଜବ ଇରେ ଆଜି ଜଳଖିଆରେ ଆଉ ତ ପାଇଁ ନାହିଁ ପୁରୀ ଡାଲମା ନରମ ନରମ ପୁରୀକି ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଏତେ ବାଡ଼େଇ ଖାଇଲି ପରା ଡାଲମା 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 ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଛେନା ଗୁଡ଼ ହାଡ଼ ଇରେ ହାଡ଼ କ'ଣ କରିବ ଏ ଚିକେନ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଦେଖିକି ହଁ କରିବା ବାବୁଙ୍କୁ ଦବ ଏ ଚିକେନ ହାଡ଼ ଦେଖିକି ନଦେଲେ ସେ ଚାଖଣା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବେ ମରିଗଲା ମଣିଷ କ'ଣ ସରିଗଲା କ'ଣ ସରିଗଲା କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସରିଗଲା ଏ ଘର ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ହେଲାଣି ତମେ ସରିଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି ଶଳା କାଲା ଭାବରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ମଲା କ'ଣ କି ବେଲା ହଉଛି କୋଉଠି କୋଉ ବେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ତମେ ଠିକ ସେ ଇଏ ପାଲା କଥା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଧର୍ମ କର ଇଏ ପୁରାଣ ଟିକେ ପଢ ତୋ ବାଇଶରେ ବାଇଶ ମୋ ବୟସ ମୋ ବୟସରୁ କଣ ମିଳିବ ମତେ ଗୋଟେ କେହି ଝିଅ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ତମେ ମୋ ବୟସରେ କଣ ଝିଅ ଠିକ କରିପାରିବ ଶଳା କାଲା ତତେ ଭଲ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୋଷ ଯାଇନାହିଁ ବାହା ହବା କଥା ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ନିମ୍ବ ନିମ୍ବ କଣ କରିବ ଦେଖ କୋଉଠି କାଛୁ କୋଉଠି ଆଇଛି ଶଳା କାଲା ମାରି ଆଉଛି ମୋର ସବୁ ଟେକି କାଛୁ ଦେଖିବୁ ମାରିବି ଛଇ ଛଡେଇ ଦେବି ଖଇ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଦବ ଟିକେ ହଇ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଭଲ ଶଳା କାଲା ମୋ ବାହାତ୍ୟା ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲି ଏମିତି ମାରିବି ତ କାନ ପଟା ଝାଇଁ ଝାଇଁ ବାଜିବ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିଛ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି କଣ କରିବ ନିମ୍ବ ଦେଲା ହାଣ୍ଡିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ଟିକେ ସେ ଯାଦୁ କାଜୁ ମଲ ମାନି ଲଗାଅ କାହିଁ ସେ ଏମିତି ହଉଛ ଶଳା କାଲା ହାବୁଡେ ପଡିବ ମାନେ ଏ ଭଲ ମୁଣ୍ଡଟା ଶଳା ଖରାପ ହେଇଯିବ ତୁ ଶଳା କାଲା ତତେ ଘରେ ଶଳା ଚାକର ରଖିଛି କିଏ ତତେ ଶଳା ପିଆଜ ମାଗିଲେ ତୁ ତ ମାନେ କଣ ଆଣି ହାବୁଡେଇ ନଉଥାଉ ଏକେ ମାରିବି ଚଳି ମୁଁ ଝାଞ୍ଜ ମହାନ୍ତି ଏମିତି କାଇଦାରେ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇବେ ଏ ଶଳା ବୁଢା ଘିଣେଇ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ପୁରାଇବି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଘରୁ ସେ କାନଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାପରେ ମୋ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଉ ତାପରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଶଳା ବୁଢା